Assalamualaikum and hi everybody. What is on the lab today? Okay, today I'm going to teach you the new chapter in Physics Form 4, Chapter 2, Force and Motion. So under this chapter, we have the subtopic called as Momentum. So hari ini kita akan belajar apa itu momentum. Okay, good. Okay, this is the learning outcome. Okay, apa yang kita akan cover hari ini? So basically kita ada 5 part yang kita kena cover hari ni, okay? The first one is definition of momentum, followed by principle of conservation of momentum. Lepas tu kita akan tahu berapa jenis pelanggaran ataupun type of collision, and then calculation and problem solving that related to momentum, and the last one is application of momentum. So 5 benda ni kita akan cover hari ni, insyaAllah. Okay. What is momentum? Momentum is defined as the product of mass and velocity. Maksudnya kita dekat sini kita nak kata momentum tu adalah hasil darab antara mass dan velocity. Okay. Momentum is a vector quantity as it consider the direction of motion. So dia adalah vector quantity. Okay. The unit for momentum is kilogram per meter second. So this is the formula. Okay. P equal to mv, where m is the mass, v is velocity. Please remember, velocity we need to consider the direction because momentum is the vector quantity. Skala hanya magnitude saja, tapi untuk vector kita kena consider magnitude and direction. Okay, good. So momentum is directly proportional to mass and velocity. Okay, when we say that momentum is directly proportional to the mass and velocity, maksudnya bila mass bertambah, momentum pun akan bertambah. Lagi berat satu benda, momentum pun akan jadi tinggi. The higher mass, the higher momentum. Ataupun bila kita increase velocity, when the velocity is fast, okay, so momentum is also greater. Okay, itu maksud dia directly proportional. Okay, tengok kat sebelah kita ada dua kotak biru tu. When the mass increase, the momentum also increase. Yang kedua, when the velocity increase, the momentum also increase. Okay, please remember, okay, momentum is not the same with inertia because momentum depend on mass only. Okay, momentum is not the same as inertia because momentum depend on mass and velocity, but inertia depend on mass only. Okay, kat sini perbezaan kita kena tahu. Kalau inertia kita belajar sebelum ni, kita tahu inertia hanya bergantung pada mass. The bigger mass, the bigger inertia. Yang case kalau kena kejar dengan gajah tu, kita lari zigzag, tolong recall balik Okay, kalau momentum kita consider mass dan velocity. Okay, so which one have greater momentum? The car or the lorry? Yang mana? So of course kita dah tahu tadi, the bigger mass have the bigger momentum. Okay, so dua-dua benda ni bergerak pada velocity, kita consider velocity yang sama lah. Okay, so kat sini tengok, lorry have the bigger momentum. Okay, good. So example 1. Example 1. Okay, a ball of mass 0.8 kg strike a wall at a velocity of 10 meter per second and rebound at 6 meter per second. What is its momentum? So A. Okay, A dia minta buat apa? Untuk A, dia minta before it strike the wall. Maksudnya before it strike the wall, let's say ini adalah wall. Okay, ini adalah wall. Bola, kita consider bola tu bergerak ke arah kanan dengan V dia adalah berapa? Before strike 10 meter second. And rebound. Okay, dia rebound balik. Dia rebound, V dia adalah, bila ke kiri kita kata apa? Ingat, please ingat. Okay, benda ni atas positif, kanan positif, bawah negatif, kiri negatif. So kiri, ke kiri dia adalah negatif 6 meter per second. Okay, mass bola ni kita tahu lah, mass dia adalah 0.8 kg. So kita buat yang A dulu. Ini adalah A, soalan A. Ini adalah soalan B. Untuk A, okay, dia bergerak ke arah kanan, maksudnya dia adalah positif. So just masuk dalam formula, momentum equal to mv ataupun mass darab velocity.
So masukkan value 0.8 kg times by velocity positive 10 meter per second. So kita akan dapat 8 ataupun 8 kilogram per meter second. So ni untuk answer A. Untuk B, still pakai formula yang sama. Momentum equal to mass time by velocity. Mass yang sama sebab ada identical mass of ball. Okay. 0.8 kg times by negative 6 meter second. So benda ni kenapa kita kena consider direction? Because momentum is a vector quantity. Must consider the magnitude and the direction. Okay, tolong ingat benda tu. Okay, kita akan dapat berapa? Wait, okay, jap. Kira. Kita dapat 4.8 kg meter per second. Okay, ini adalah jawapan untuk B. Mudah kan? Principle of conservation of momentum. Dalam bahasa Melayu dia, prinsip keabadian momentum. Grand nama dia. Okay, apa tu principle of conservation of momentum? Principle of conservation of momentum state that the total momentum in an enclosed system is always the same as long there are no external force acting on the system. Maksud dia selagi mana tak ada external force yang ganggu sistem tu ataupun pergerakan ke apa-apa objek yang melibatkan momentum tu, so tak ada masalah. Okey, syarat dia tak ada external force yang disturb the system. Tu je. Kalau ada, tak boleh. Okay, remember, total momentum in the system are equal before and after except there are external force acting on the system. Contoh, tiba-tiba ada external force yang ganggu the system, disturb the system. So, total momentum is not conserved. Maksud dari situ. Dia takkan sama before and after. Okay? So, type of collision. Okay, dalam momentum, kita ada beberapa type of collision. Okay? Ataupun jenis-jenis pelanggaran. Basically, collision will happen when there are two objects move and collide each others. That means both of objects have its own momentum before and after the collision. There are three types of collision, which is, okay, dekat sini syarat untuk pelanggaran, ingat, dia tak boleh langgar seorang-seorang. Tiba Ali langgar seorang-seorang, tak boleh. Dia kena at least ada dua objek pelanggaran. Ali dan Abu berlanggar satu sama lain. Yang tu baru boleh kita consider as collision. Okay, apa three type of collision? Okay, this one. The first one is elastic ataupun kenyal, pelanggaran kenyal. Okay, yang kedua inelastic ataupun pelanggaran tak kenyal. Okay, dan last one is explosion ataupun letupan. Okay, this is the three type of collision. Elastic collision, the first one. Okay, what is elastic collision? Elastic collision occur when two objects move and hit each others and move separately after the collision. Maksud dia, keyword dia sekarang ni adalah move separately after collision ni. Move separately. Dia maksud dia, dia tak tidak melekat. Melekat. Okay, ni dia. Okay, this is the formula. Okay, M1 U1 plus M2 U2 equal to M1 V1 plus M2 V2. So this is apa tu M1, M2, U1, U2, V1, V2. Okay, untuk M tahu mass object 1, mass object 2. U ni adalah initial velocity, kita dah belajar sebelum ni. V adalah final velocity untuk kedua-dua objek. Okay, tengok sini. Ni gambar mungkin dapat bantu kamu lagi lah untuk faham. So, kita consider ini adalah mass 1. Satu bola dengan mass 1, sini mass 2. Dia bergerak dengan, kalau ke kiri dia negatif, U1. Kalau ke kanan dia positif, U1. Okay, sorry, sini U2. Sini U2. Okay. Okay, ni selepas, after dia still sama, bola yang sama, M1, M2.
Tapi dia final velocity bila dia ke kiri dia adalah negatif V1. Sini adalah positif V2. Ni maksud dia. Sebab apa kita consider negative sign ni? Sebab momentum adalah vektor quantity. Okay. So, untuk elastic collision, apa yang conserve? Ketiga-tiga benda ni dia akan conserve. Iaitu total momentum is conserved, total kinetic energy is conserved, total energy is conserved. So, semua benda dia conserve dalam elastic collision. Okay. Please remember, before collision, both objects move with its own velocity and direction. After collision, both objects do not stick together and move with different velocity. Senang cerita kat sini, dia sebelum langgar, dia bergerak asing-asing. Selepas langgar pun, dia gerak asing-asing. Dia tidak melekat. Okay. Next. Inelastic collision ataupun pelanggaran tidak kenyal. Bila tidak kenyal ni faham-faham je lah. Inelastic collision occur when there are two objects move and hit each other and move together after the collision. Maksud dia dekat sini, keyword dia move together. So, dia akan melekat. Maksud dia akan melekat kat situ. So, this is the formula. Sama juga macam tadi. M1, M2, U1, U2. Cumanya dekat sini beza dia, V dia ada satu, single V. Kenapa? Okey, kita tengok. Kenapa dia V1? Okay, kita tengok dalam gambar ni. Bola yang sama, M1, M2. So, dia bergerak ke kanan M1 ni, dia adalah positif U1. Ke kiri, negatif U2. Selepas langgar, dia melekat. Ingat, dia melekat. Bila melekat, dia adalah M1 tambah M2. Bila tambah, dia melekat dan bergerak pada satu velocity ke kanan. Bila ke kanan, positif lah. Andai kata dia bergerak ke kiri, maksudnya negatif lah. V. Tolong ingat kita kena consider direction. Okay. So, sebab tu V dia tinggal satu sebab bila dia bergerak sama, dia melekat, dia akan bergerak daripada satu velocity saja. Okay. So, untuk inelastic collision, apa yang conserve, apa yang tak conserve? Total momentum is conserved, total energy is conserved, but total kinetic energy do not conserve. Okay. Satu je. Total kinetic energy je tak conserve. Okay. Please remember, before collide, both objects move with its own velocity and direction. After collision, both objects stick together and move with the same velocity. Okay. Maksud dia, dia melekat dan dia akan bergerak pada satu velocity. Final velocity. Okay. Explosion ataupun letupan. Explosion occur when two objects stick or place together and move separately after the collision, such as shooting with pistol. Okey, sini tengok. Okey, sini adalah formula dia. Cuma yang tadi perbezaan dia, tadi untuk inelastic V dia satu, tapi sekarang U dia satu. Kenapa U dia satu? Sebenarnya ini adalah formula asal dia. Bila kita derive, yang kamu perlu tahu adalah yang ni saja. M1 V1 equal to M2 V2. Okey. Ni yang kamu kena ingat untuk explosion. Okay, ni sebelum lah U. Sebab apa U dia sini kita jadi kosong? Sebab bila dalam pistol, kita letak peluru. Peluru M1, pistol M2. Dia bergerak tak? Tak bergerak. Bila U equal to kosong, semua benda ni adalah kosong. So, kita bawa sebelah. Okay. Yang ni, sebab apa tiba macam ni? Sebab dekat sini, tengok gambar rajah. Okay. So, before, sini adalah M1. Sini adalah M2. Bila explosion berlaku, so dia akan bergerak ke negatif V1. Sini adalah M1. Sini M2, dia positif V2. So, bila dia akan macam ni, M1 V1 negatif ni, tambah M2 V2. So, negatif bawa ke sebelah, jadilah macam yang atas ni. Okay, sebab sini kosong kan. Okay, good. So, total momentum and total energy is conserved, but total kinetic energy do not conserve. Okay. So, this is the, remember, usually both objects will stick together and did not move at the first lah, at start. And then, after explosion, both objects will move with different velocity and direction. Sebab apa saya kata different velocity? Sebab kalau direction dia berbeza, velocity dia pun berbeza lah. Okay, example 2.
An astronaut of mass 90 kg move at velocity of 6 meter per second and bump into stationary astronaut of mass 100 kg. How fast do the two astronaut move together after the collision? Okay. Kita first bila tengok gambar rajah macam ni, kita kena detect dulu. Ini type of collision apa? Sebelum dia tak bergerak, tak melekat. Selepas dia melekat. Ini adalah inelastic collision. Okay. So, kita kena ingat, kena hafal dia punya formula. Okay. Formula dia apa? M1U1 plus M2U2 equal to M1 plus M2 dengan V. Okay. Sekarang ni dia bagi, okay, kita consider ini adalah M1. Okay. Dia U1. Stationary. Untuk astronaut yang kedua ni, dia stationary. Maksudnya U2 adalah kosong. Dan dia mass 2 dia banyak ni. Okay. So, kita isi balik je. Okay. M1 berapa? 90 kilo dengan 6 meter second. Tambah M2 100 kilo. U dia kosong. Okay. Equal to 90 tambah 100 kilogram. Dengan V. Nak cari V. Okay. So, sini kita boleh kosong. Okay. Kita akan dapat berapa? Kita tengok. 90 darab 6. 540. 540 kg per meter second. Equal to 190 V. So, V kita bawa sebelah. Kita akan bahagikan dia dengan 540 kgm as negative 1 over kg. So, kg potong kg bahagi 190. Kita akan dapat V dia adalah 2.84 meter second. Tapi ingat, ini kita tengok dia bergerak ke arah mana. Sekarang dia bergerak ke arah kanan. So, dia adalah positif. Tapi sebenarnya, kita tahu siap-siap lah bila kita kira. Kalau dapat negatif, maksud dia bergerak ke kiri. Kalau tak dapat negatif, dia dapat positif, dia adalah bergerak ke kanan. Ini final answer dia. Okay. Example 3. A trolley of mass 3 kg moving at velocity 2 meter per second collide with another trolley with mass 0.5 kg which is moving at a velocity of 1 meter per second in the same direction. If the 0.5 kg trolley move at a velocity of 2.5 meter per second in the same direction after the collision, what is the velocity of 3 kg trolley? Okay. Kita tengok ini dia melekat ke tak? Bila tak melekat, dia adalah elastic collision. Kita kena ingat we must to know the type of collision, so we can easily to determine. Okay. So kita tengok. Okay, trolley mass 3 kilo ni. Okay, ni adalah M1. Sini M2. U1, U2. Ni M1, M2, UV2. Ni V1. Okay, masuk je dalam formula. Bila elastic, formula dia M1 U1 plus M2 U2 equal to M1 V1 plus M2 V2. So, masukkan dalam formula 3 kilo times by 2 meter second tambah 0.5 kilogram 1 meter second equal to 3 kilogram. V nak cari, V1 dia nak cari, plus M2 dia 0.5 kilogram 2.5 meter second. Okay. So, kita kira 3 darab 2 tambah 5. Sini kita akan dapat 6.5 kilogram meter per second equal to sini kita akan dapat 3 kilogram V1 plus 3
plus 1.25 kilogram meter. So yang ni kita buat sebelah ditolak. 6.5 tolak 1.25 equal to 3 kilo V1. Okay, so 6.5 tolak ni kita akan dapat 5.25 kg meter equal to 3 kilo V1. So V1, saya sama tepi ni. V1 equal to 5.25 kg meter second over 3 kilo. So kilo boleh potong. Kita akan dapat 1.75 meter second. So kat sini sign dia apa? Tak ada sign, maksud dia positif. Bila positif kita tahu dia akan bergerak ke arah kanan. Itu maksud dia. So this is the application of momentum. Okay, basically yang ni semua adalah untuk explosion punya. Okay, kamu boleh baca, tengok. Yang ini adalah principle of conservation melibatkan, okay, kat sini squid ni dia punya total backward, total momentum backward equal to total momentum forward. Okay, sama juga dengan dua-dua ni. Okay, next application sama. Ni still explosion. Kamu boleh baca kat sini. Okay, dia ada bagi detail. Okay, next. Okay, the launching rocket. Okay, ni contoh-contoh dia. Okay, please answer the quiz question at the link in the description below. Okay, untuk application kamu boleh baca dalam buku teks atau buku rujukan. So, kamu akan lebih faham lah kat situ. Saya kat sini, saya punya kelas online. Saya akan terangkan konsep dan cara pengiraan saja, okay? So, that's all for today. Thank you. Don't forget to subscribe my channel. Bye.